unang lalaki na nilaag sa dako na suba. Sa iyang pagkatingala sa balidog na suba, may nakita siyang babae na nagsulay sa iyang taas na buhok ug nakadayig siya niini. Nangutana ang babae, diin kini siya gikan. Gikan siya sa suba nga dako. Nagkaygugmaay ang babae ug lalaki. Ang laom nga gugma mo'y nagduot kanamo sa paghalad ni ining pasundayag pahinungod sa atong patron, Senyor San Roque, ang patron sa mga peste ug hulagway sa usa ka tawo nga matinabangon. Ang festival nga pasundayag sa mahanindot nga suba nga dako, mahigugmaon, mapayusanon, mapasalamaton. Mao kana ang mensahe hatod kaninyo gikan sa contingent number 2, ang Banay Mananayaw sa Nawanaw, Lambog Suba nga Dako Festival. Contingent number 2 is composed of the following Purots together with their leaders. Purot Pinampan with President Charito Garriga, Purot Tugian, Teresa Bolivar, Purot Makugihon, Ana Seling Samson, Purok Makananayon, Dina Arsenue, Purok Mahuna-Hunaon, Roque Bacunawa, Purok Magihayon, Santo Gallardo, Purok Mapuangaron, Zenaida Flores, Purok Maygugmaon, Glenda at Otentico, Purok Paglaong, Noel Giraga, Purok Nagkayusa, Mirna Perez, Purok Calmado, Pibet Balbuena, Purok Tagilutan, Ethan Formata, Purok Masanagol, Olivia Galang Colina, Purok Masusihon, Juliet Rojas, Purok Maumamuhon, Marites Librero, Purok Mapasailuan, Limer Colina, Purok Maagho, Talim Kamaykalan, Purok Mabination, Francisco Getigan, Purok Mainahuron, Mancio Gonzalez, Purok Maantuson, Joey Bartolino, together with their choreographers, Ashley Cortez and Tofi Sanchez, and dance masters Brian James and Philjun Telecampo. Be amazed by contingent number 2, Banay Mananayaw sa Nawanaw.
number 3 is